Ha? Balikan mo lang. Ma! Ma! Ano siya? Nagtatago, ayaw magpa-video. Ano kailangan mo dyan? Oh, hawak na hawak, guys, oh. Oh, hawak na hawak. Ayaw malaglag. Pag nalaglagan, basag. Formal lang sa Yan. Okay, tama mo. Oh, nauna na siya, guys. Grabe niya, ma, please. Please, ma, seryoso, ma. Wag mo na ako i-video, ma. Sige na, ma. Ay, nako, Lord. Oh, balay pandesal. Grabing init. Galing ka sa malamig, tapos paglabas mo, grabe. Nananampal yung init, guys. Ito na kami sa tawiran. Yan. Ha? 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 Ayusin nyo, sandali. Pupunta na. Ayun na siya, oh.